Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cerita Untung di Jodoh Nggak kemana. Wah, biasanya di playlist ini kita selalu ngajak ngobrol pasangan-pasangan diaspora, pasangan-pasangan dengan mix kewarganegaraan. Ya. Mana aja yang udah? Jepang udah. Rusia udah. Turki udah. Mana lagi yang belum ya? Jepang udah. Korea udah belum sih? Belum. Australia belum. Palestina udah. Palestina udah. Jerman udah. Nah, Swiss udah. lumayan banyak ternyata bertebaran orang Indonesia yang menikah sama orang sana, entah itu yang wanitanya atau laki-lakinya. Tapi yang pasti mereka punya cerita yang begitu luar biasa dan tentu saja akan membawa insya Allah inspirasi buat kita semua yang ikutan nonton. Berikut ini adalah seorang hijabers dari Medan yang memiliki suami seorang Irlandia Inggris. Ya. Dan pertemuannya juga unik. Langsung aja kita ketemu dengan pasangan Meini dan Jos. Yuk kita ketemu sama mereka. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung. Ketemu lagi nih di episode Kalau Jodoh Gak Kemana. Kali ini kita kenalan bareng yuk. Pasangan asal Indonesia Medan dan Inggris Irlandia, Kak Meini dan Kak Jos. Ibu yang sudah dikaruniai 2 anak ini ternyata sempat mengalami kesulitan saat beradaptasi dan saat mengurus sang anak. Kira-kira kenapa ya? Namun, Jos sang suami selalu mendukung dan membantu Meini pastinya. Tak hanya itu saja, ternyata awal pertemuan mereka berawal dari satu grup saat mempelajari Islam. Bahkan sang suami yang menjadi mualaf kini masih sering mengikuti kajian dan mempelajari Islam loh. Masya Allah, teman-teman penasaran? Sebelum kita simak ceritanya, jangan lupa subscribe dulu channel Cerita Untung ya. Oke, dan sekarang kita udah berjumpa dengan pasangan kita dan kali ini berada di tanah England. Karena kita ketemu dengan ini hijabers asal Medan. Namanya Mbak Meini dan juga George. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini dia nih pasangan yang lumayan cukup jauh. Kalau kita hitung perbedaan jam dari Indonesia ke daerah tempatnya Mbak Meini itu berapa lama sih bedanya? Kalau Indonesia itu 6 jam lebih awal dari Inggris. Ini penasaran nih ya. Kita tuh kan orang Medan itu ada di Pulau Sumatera. Sedangkan George itu Sumatera Timur ya. Sumatera ya. Barat. Sumatera Utara dong Medan Mimi. Oh ya maksudnya di barat. Indonesia. Kemudian ketemu George yang ada di England. Ini kan kayaknya jauh banget gitu ya. Nah, kalau boleh tahu bisa ceritain nggak nih yang pertama kali nih ketemu jadi mana gitu? Siapa yang mau cerita nih? Starting from George or langsung Meini? Kita kayaknya boleh sama-sama. So they asked, how did we meet? Well, we met. It's really a weird story actually. We met on Facebook. But it was like an introduction from somebody who we didn't even know. Yeah. And we've never ever met that person again since. So it was almost like we sometimes joke that it was like an angel that went on Facebook and sort of introduced us and just went away. Yeah. But we can't find that person now to say thank you. You know, we're married and we've got children now, and but it was just such a strange. It cut her a lot. It was like such a strange set of circumstances. Yeah. And yeah, I mean that's how we met. Mungkin saya jelasin lagi ya Mbak, agak sedikit lebih pendek. Jadi 2012 itu saya punya teman Facebook yang saya juga nggak pernah kenal, cuma dia bilang dia ada di grup Facebook yang banyak orang-orang belajar tentang Islam. Nah, dia bilang ada nih satu cowok kayaknya cocok untuk kamu. Saya pikir random banget ini ibu-ibu, tapi akhirnya beneran dia nge-add saya. Aku mau pastiin dulu, itu belum saling kenal banget sama yang temennya yang tadi itu. Oh, dia jodohin tapi belum kenal kamu sebenarnya gitu. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Terus lanjut. Makanya, jadi dia bilang ada cowok baik banget, dia mualaf tapi kayaknya pengetahuan Islamnya itu Masya Allah. Saya mau kenalin dia ke kamu. Saya pikir ibu ini
kok random ya gitu. Tapi karena waktu itu saya juga jomblo, jadi saya pikir boleh lah gitu kenalan gitu. Akhirnya suami add saya, kita ngobrol dan nyambung. Tapi pas kita mau menikah itu kita cari nih ibu mau kita undang gitu kan, sekalian bilang terima kasih. Akunnya ngilang. Jadi mungkin terdengar aneh, cuma suami percaya kayaknya kadar Allah, mungkin itu malaikat kali ya. Cuma saya pikir nggak mungkin malaikat main Facebook. Ya untuknya mungkin ibu itu misalnya sama nonton kita gitu ya, siapa tahu ya ibu itu lagi nonton gitu ya. Ini ternyata. Tapi ibu ini kalau boleh tahu asalnya orang Indonesia atau orang luar juga? Orang Indonesia juga Mbak. Ibu-ibu ini dia guru, iya. Namanya Jadi, siapa? Kalau saya dari, maaf Mas, apa? Namanya? Saya nggak inget. Saya sampai nggak inget karena udah sekitar 9-10 tahun yang lalu. Kayaknya Ibu Maisarah. Ibu ini, tapi saya inget banget ibu ini dari Tasikmalaya dan seorang guru bahasa Inggris. Wow. Oke, Ibu Siapa Maisarah tahu. mungkin namanya yang pernah ngasih tahu Mbak Meini Jomblang bahwa ya? ada seseorang yang butuh pengetahuan tentang Islam lebih dalam dan ternyata ada George di situ dan akhirnya mereka ini benar-benar menikah. Wah, Nah, mungkin kalau misalnya Mama ada bisa langsung add lagi. kontaknya ini seru banget deh kayaknya. Tapi kita juga mau tanya sama George juga nih. George, when the first time you met her on Facebook, so what is your first impression about her? That she was very, very polite, an interesting person to talk to, very conscious of other people's feelings as well, and just a very nice person. And that's what first sort of made me, interested in her, So when was the first time you think you're in love with her? Well, after a while, yeah. I mean, probably after we started talking. Well, I mean, we began speaking in 2012, at the end of 2012. And it was just a general sort of friendship that we had. And then all of a sudden on my birthday, which was in April the following year, in 2013, she was like, happy birthday. I'm like, oh, thank you. And at that time, I wasn't having a really great day. And I think really from that point onwards, that's when we really started to sort of like fall for each other. And Oh yeah, I talked to you on your birthday. yeah, and at that time I was having like a really bad day. And she really cheered me up. And we just got talking more and more, and then I made the resolution to go. And she mainly said, if you come to Indonesia, I'll show you around Indonesia and I'll take you on a tour. And I just thought, yeah, that would be great. So we carried on talking, and then I came out to Indonesia in September of that year. And I still remember the moment in my head when I sort of met her at the airport. It was just like unreal, it was almost like a dream come true, really. And I always say that she saved me, really, alhamdulillah. And I look back now and I think, wow, I fell in love with somebody all the way over the other side of the world. I mean, you can't really get as far away. And now we have 2 beautiful kids, and I'm just really, really happy, mashallah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kadarullah ya, emang kalau jodoh orang mau dipisahkan ribuan kilo ya, ketemu-ketemu juga tuh. Gitu. Jadi itu kurang lebih berapa lama tuh pertemanan di Facebook sampai akhirnya George ke Indonesia? Almost 1 year or more than? Almost. Kayaknya kurang dari 12 bulan sih Mbak. Mungkin adalah sekitar 7 bulan, 6 bulan. Oke, berarti saat itu sama-sama masih single, terus memang ada kepikiran emang buat serius, istilahnya untuk mencari pasangan hidup. Seperti itu ya? Iya. Iya. Jos, oke. So, Jos ini sebelum ketemu sama Mbak Meini berarti udah mualaf? Udah mualaf ya. Udah mualaf ya. Nah, it's interesting ya. So how do you found Islam in the first place? I mean, how do you interested in Islam? Well, it was a work colleague. I was working with somebody, and he was a good friend of mine anyway. And he was from we have a large Pakistani community in the UK. We're a big Muslim community here. And I was just talking to him at work, and he was just asking me. He seemed like a really sort of like different person to other people that I knew. Like, he was very polite. He always had good manners.
He conducted himself really well, and he just slowly started like drip feeding Islam to me. And one day I sort of heard the Quran being recited, and I heard the Adhan, and it was like something just sort of like switched inside of me. And I fell in love, you know, in a similar way to you fall in love with a person, only on a deeper level. And I just, the more and more I found out about it, that was the turning point when I sort of heard the Quran being recited and the Adhan. That was the turning point inside me. But then the more I found out about the Prophet ﷺ, and the more I found out about Islam, I fell deeper and deeper in love with it over the past sort of 15 years. It must be about 15, probably more. Probably more than 15 years now I've been a Muslim. And it's just something that is so integral to me. It's the most important thing in my life, and it would be something that I would never ever sacrifice or give up for anything. It's me, it's my identity, it's the reason why I get up, and it's everything to me. You know, it's everything to me. Masya Allah, it's hidayah ya, hidayah. Bisa datang kemana aja. But as we know that many countries have Islamophobia, and what do you think about that? Because you are not stay at the Muslim country. I mean, the Muslims is a minority in England, yeah, and I believe that Islamophobia is quite an issue there, and well, some people thought that Islam is in a bad way, but and for that year, and you had the hidayah in a very soft way, and in akhlaqul karimah and things like that. Oh, it's amazing. So, how did you find Islam before you met him? Before I met, before I became a Muslim, the sort of Islam that I had the sort of view I had of Islam was one of what the sort of media sort of portrays it as at the time, and this was after 9/11 and stuff like that. So there was I wouldn't say it was a negative view of Islam in my mind, but I sort of thought in my head that it was maybe sort of a violent religion and stuff like that. Which is why I think, and now after I've become Muslim and I found the truth, it's important that we're patient with people who have this negative view of Islam, and we don't become angry with them, and we do what the Prophet ﷺ did, whereby some of the Sahabas were very, very antagonistic towards the Prophet. They attacked the Prophet. But if you look at these very Sahabas, like Umar was on the way to attack the Prophet, and then on the way to attack the Prophet, he became Muslim. So even people that seem that they hate Islam so much, these can be the best Muslims if we're kind to them and we show them the true message of Islam. So I think it's important as well. Yes, there is Islamophobia, but it's a small minority of people. Most people don't really care what you do with your life in the UK. You know, you can be who you want to be and practice whatever religion you want. Yes, you may get a few strange looks, especially if you're a revert to Islam like myself. But most people, when they speak to you and they understand about the religion, you explain it to them, they're quite well. They accept it in terms of they accept this is a legitimate way of life and it's a good way to lead your life, and I haven't really encountered that many problems, to be honest with you, with Islamophobia. MashaAllah. And I heard that in London or in UK, the growth of Muslims is quite huge there. I mean, the wave is, MashaAllah. Is it true? Yeah, definitely. I mean, Islam, in terms of, I went to school, I'm from a small town in the north of the UK, and there are people that I know, that I grew up with, that have become Muslim, that I never thought would become Muslim. Like, for example, friends that I had whose mums have become Muslim, you would never ever think. And it just goes to, it was foretold that it will enter every single household. That Islam will enter every single household, and I truly believe that. I truly believe that it will. So yeah, it is spreading. There is a lot of growth, and that's it's thanks to people putting the right image of Islam out there in terms of the behaviour, in terms of the dawah that they give, to sort of try and counteract that negative image that's in the media, really. MashaAllah. And at the time, how about your family when you
Revert to Muslim. Yeah. Alhamdulillah. I mean, my mum is very tolerant, a very tolerant person anyway. My granddad is a very tolerant person anyway. And when they truly understood what Islam was in terms of, you know, we don't gamble, we don't drink, we don't do bad things, we don't believe in stealing, we try and be kind to people. When they realised that that's what it was, I truly believe that my mum was grateful that I became a Muslim, because there's so many negative sort of paths that you can go down in the UK. Islam's such a positive force. So yeah, there was really, my mum was fine. She had this sort of suspicion, as like, what's going off here? But then after a while, she's completely fine with it, isn't she? And she's Can I tell them the accepted story it. about when your mom wants us to play Quran? Oh yeah, of course, yeah. Sedikit aja Mbak cerita ya, kan suami keluarganya semua itu ateis. Saat Josh menjadi Muslim, adalah beberapa prasangka karena media Barat kan memportray Islam sebagai agama yang violence. Awalnya mungkin mereka mikirnya aneh, tapi ketika melihat perubahan Josh yang semakin baik, ya pribadinya yang semakin baik, mamanya akhirnya sangat-sangat menerima. Bahkan pernah at one point waktu mamanya kena mental breakdown, dia bilang, tolong pasangkan Al-Quran yang sering kalian dengar. Mama mau tahu emang apa sih yang akan terjadi kalau mama mendengarkan itu. Kita mainkan, mamanya nangis. Your mama cries. Yeah. And I think a lot of people, when they hear the Quran, they know that there's something special about it. You know, even if you play somebody who doesn't know anything about religion, doesn't know anything about Islam, and you say, just listen to this, it has a healing effect on people, because it's divine. It's the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. So there's something inside us whereby it sort of, it's designed to move you, and it's designed to guide you. So yeah. Yeah. MashaAllah. When the first time your mom met Manny, so how's the first impression? Yeah, it was great, really. I mean, it was when you moved to the UK, wasn't it? Yeah. We were talking before. But she was discussing with my mum and over video call and stuff like that. Discuss. Yeah. Jadi sebelum ketemu pun kita memang dari dulu udah chatting juga gitu, Mas. Karena saya juga. Iya, karena saya takut ini orang jangan-jangan akun palsu atau gimana. Jadi saya, kamu punya orang tua, saya mau lihat soalnya kamu bilang kamu mau serius. Dia bilang, oh iya silakan ngobrol aja sama mama saya. Jadi saya udah ngobrol duluan, jadi waktu ketemu pun udah nggak terlalu kaku karena kita udah ngobrol berbulan-bulan. Dan ya mamanya baik banget ya, hangat gitu. Waduh, ini menarik ya. Jadi kalau zaman dulu kan sahabat pena ya, sekarang ini kan kayak sahabat Facebook yang dulunya cuma chatting aja, and then in one moment gitu kan, Josh came to Indonesia and met face by face gitu kan. Bagaimana waktu pertama kali awalnya Manny nih ngelihat yang saya lihat ini di depan mata kita nih, Josh nih gimana? Perasaannya gimana tuh? Rasanya sih waktu itu agak-agak deg-degan. Soalnya jujur aja saya juga selama di Indonesia itu growing up, saya nggak pernah yang pacaran-pacaran gitu. Jadi Josh was my first boyfriend. Masya Allah. It was on the out. Ya, karena saking putihnya ya. Jadi saya juga awalnya bingung gitu, kayak gimana untuk meng-approach laki-laki gitu kan. Saya sebelumnya, maksudnya kalau cuma suka-sukaan cinta monyet selama SMA mungkin ada ya, tapi saya nggak pernah yang benar-benar pacaran jalan sama cowok tuh enggak. Jadi waktu ketemu Josh juga impressionnya tuh, oh ini orangnya, cuma saya bingung aja gitu gimana ya ngobrolnya. Tapi alhamdulillah karena yang kita obrolin juga, we used to talk about politics, jadi kita kayak ngobrol-ngobrolin politik gitu mbak, ala-ala. Jadinya ya udah akhirnya karena cocok ngobrolnya, akhirnya udah bisa relax dan ngerti, oh gini caranya saya berkomunikasi sama dia gitu. Yeah. Josh, when the first time you met her, it was online, and at that moment you met her in person, and I believe that was an awkward situation in some minutes probably, and then how do you solve that? It was such a relief that she was who she said she was, because obviously, I mean, it's such a big relief that I didn't turn up and it was just like just some random person or something like that. You know, I've flown all the way over to the other side of the world, and
I put a lot of faith in the fact that, you know, Mania was who that she said she was. So the first thing I felt when I saw her at the airport and she came around the corner was relief that, alhamdulillah, you know, it is Mania. But yeah, it was obviously a bit like awkward at first because you're used to communicating online. And then there's this person that you're in love with and you just see them all of a sudden. But I think within like just an hour or half an hour, we just like clicked together and it was completely fine. Emang udah jodoh kayaknya. Iya. Nah berarti ketika pertama kali ketemu, apakah langsung memutuskan untuk yuk kita sama-sama serius dan menuju ke pernikahan atau masih ada waktu lagi? Apa nyari kecocokan dengan keluarga atau gimana gitu? Jadi awalnya itu kita memang mau serius, cuma belum terlalu mikir untuk menikah dulu nih Mbak. Cuma keluarga saya kan tinggal sama tante nih karena orang tua saya bercerai. Tapi alhamdulillah bapak saya lumayan religius, jadi begitu tahu Jos mau datang dia langsung pulang. Tadinya dia tinggal di Batam, dia pulang dan bilang jangan pacaran berdua-duaan, kalau dia serius datang ke rumah. Ya udah akhirnya kita pacaran selalu, kalau nggak sama keluarga sama teman. Tapi bapak saya langsung nantangin, kalau kamu serius next time kamu datang, kamu lamar aja anak saya, kalau kamu main-main jangan gitu. Oh iya, langsung digituin. Terus gimana kata Jos? You accepted the challenge when my dad said. Oh yeah, most definitely. Yeah, I accepted the challenge. From the very start, I was serious about Mania. She was the woman that I wanted to be with, so I was prepared to do whatever it takes to win the trust of a dad in order to do it. And I've got a lot of love and a lot of respect for Mania's dad. He's a very good man, mashallah. It's a very good. Seberapa lama sejak ketemu itu kemudian nikah kalian? Jadi, iya. Jadi dia datang pertama kali, terus datang lagi 9 bulan kemudian kita tunangan dulu. Setelah tunangan itu cuma 3 bulan, habis itu menikah. Jadi bapak saya bilang udah mendingan kalian LDR aja deh daripada pacaran dekat-dekat gitu. Nah berarti kan pertama kali itu pertemuan kalian tuh ketika Jos datang ke Indonesia. Terus yang kedua datang pas tunangan. Iya. Terus yang ketiga pernikahan diadain berarti di sana atau di sini? Medan atau di Inggris? Di Medan. We get married in Medan. Yeah. So the family from UK came to Indonesia? No, I've got a very, very small family anyway, and my mum's got a bit of a phobia of flying. She will not fly anywhere. So it was your family. It was all your family and everybody else. So we had a sort of little, when Manny came to the UK, we had a little sort of gathering and a sort of get together to celebrate that in the UK anyway. So we had it on the side of Indonesia and in the side of the UK anyway. So it wasn't a big deal, was it? Yeah. Oh, oke. Nah, lancar. Biasanya kan kalau orang Indonesia itu kan banyak tradisi-tradisi yang mungkin harus dilewatin. Apalagi kalau di daerah Sumatera Utara juga masih lumayan kental tradisinya. Nah, ini kan beda nih. Mbak Meini ini kan menikah dengan orang luar. Apakah tetap ngikutin tradisi di Sumatera Utara atau memang internasional aja? Internasional aja sih Mbak, karena kayak maksudnya tradisi itu bagus ya, tapi kalau orang tua saya mintanya waktu itu secara Islam aja, kan Islam tidak pernah menyulitkan, jadi nggak harus yang gimana-gimana, kita menikah sah secara hukum, secara agama udah cukup, dan kita nggak punya resepsi yang gimana-gimana, kita cuma makan malam dengan keluarga dan kerabat terdekat di hotel, that's it. Nah, simple bermakna gitu ya. And Jos, before you met her, have you ever heard about Indonesia before? Not really. I've heard of Bali. Bali. Like Bali. Everybody knows about Bali, but not really. No. No. I mean, this was the first. Because I remember asking you a lot of questions, like, "Oh, where is Indonesia? And where's your hometown?" and stuff like that. But when I first visited Indonesia, I love it. I absolutely love Indonesia. It's very hot, but I absolutely love like the food, the culture. Just even like you miss like the sounds of Indonesia as well, like the horns going off and everything like that, and the becak and everything else. Oh, becak. Yeah. Becak. But yeah, I loved it. I absolutely loved it. And it was. So how's the food? What's the first food that you taste? And then you have the good impression about it. Sate kacang. Yeah, sate kacang. Peanut Sate kacang. Oh, so good. Do you love Yeah. sate? Yeah, I love it. It's beautiful. I love it. How about nasi goreng?
Oh, nasi goreng, yeah, of course. Dan rendang as well. Everything, really. Rendang go internasional ya. Kadang juga kalau kita liburan selalu mungkin sering dimasakin kali. Emang di rumah masak nggak? Iya. Di rumah masak. Indonesian food atau Western food? Mix ya, sometimes I cook Indonesian food, kadang masak Western food. Kalau Western food biasanya yang masak suami. You usually cook Western. Yeah. Oh. Jadi kita gantian. Wah, ini kalau lihat Mbak Meni ini perpaduan antara Oki Stiana Dewi sama Aurel ya. Ya kan? Bisa aja gabung-gabungin ya. Oke. Mbak Meni, ini kan ketika menikah itu langsung memutuskan untuk pindah ke Inggris ikut suami atau sempat stay di Indonesia dulu? Kita langsung memutuskan untuk pindah sih Mbak. Cuma suami belum sempat tinggal lama-lama di Indonesia, cuma 2 minggu aja karena pekerjaannya juga kan di Inggris. Dan proses untuk kita apply visa istri, namanya spouse visa, itu agak lumayan complicated dan makan waktu panjang. Jadi setelah menikah kita sempat LDR sekitar 8 bulan, akhirnya visa saya keluar baru pindah kemari. Oh, lumayan lama juga dong, pengantin baru lagi semangat-semangatnya. Nah, yang penasaran gini, apa yang membuat Mbak Meni ini yakin kalau Josh itu adalah ini suami suami yang saya pilih, ini kayak jodoh saya nih, apa? Nah, jadi waktu pertama kali Josh datang itu kita ajak dia ke Masjid Raya di Medan. Kan terkenal banget ya kalau Mas Arya, Mbak Fedi mungkin tahu Masjid Raya itu. Saya bawa ke situ, terus dia kan soalnya sama adik saya. Terus adik saya bilang, tahu nggak Kak, tadi waktu Bang Josh berdoa, dia itu sampai nangis sesenggukan. Nah, di situ saya rasa bukan mungkin lagi sih, saya pokoknya udah bismillah aja, ya Allah kayaknya memang ini ya jawaban dari doa saya. Dan Bapak saya juga kebetulan bisa bahasa Inggris, jadi kan berkomunikasi sama Josh, dan Bapak saya juga sendiri udah bilang Josh ini orang yang baik, nggak neko-neko, dan Masya Allahnya pengetahuan Islamnya Bapak percaya bisalah membimbing kamu gitu. Jadi karena Bapak saya pun udah bilang kayak gitu, ya udah saya bismillah aja gitu. Masya Allah. Sekarang kita tanya Josh nih. Josh, what makes you believe that she's your destiny? And in any probably any words that you say, probably how she is. It's for a number. I mean, it was just the way that things just unfolded and the way things happened that I felt that this was my path to be with Maine. And I just fell in love with her. You know, like it was a natural feeling. There was never any doubt in my mind, and there's still not any doubt in my mind that she's my soulmate. You know, she's my partner in life, and she's my best friend, and she's always been there for me, and I will always be there for her. So there's never been any sort of doubt in my mind where I thought, have I made the right decision, or have I made a mistake? I just, you know, we love each other to bits, don't we? And after 8 years you've been together, so is it exactly as you expected? Better, Masya Allah. Waduh, sepanjang Josh ngomong, ternyata Mbak Meninya tuh tersipu-sipu. Mbak Meni, tapi sebelum ketemu Josh, sebelumnya udah pernah belum sih ke UK? No, belum. Pertama kali? It's first time? Oh. Terus pas waktu, berarti kan penantian 8 bulan nih nunggu visa. Nah ketika itu Josh jemput Mbak Meni untuk berangkat sama-sama ke UK? Atau Mbak Meni pergi sendiri? Ketemu di sana? Nah ini kan tempat yang belum pernah Mbak Meni datangin nih, asing banget gitu, apalagi seorang wanita gitu ya. Terus datang ke sana, oke, ada suami di situ ya. Cuma kan terkadang kita tuh kayak aduh bener nggak sih gitu ya. Pasti ada rasa kayak gitu. Negeri orang. Aku merantau sendirian. Aku harus gimana? Apakah bener? Ya. Terus aku tinggalnya di mana? Sempet nggak sih kepikiran kayak gitu-gitu? Sempet Mbak, sempet ada kayak gimana kalau misalnya sampai sana ternyata suami saya rumahnya di mana dan apa saya dijual gitu. Enggak ada. Bercanda. Cuma memang saya ada bukan keraguan sih, lebih agak takut, was-was. Cuma ya itu tadi saya selalu kayak bismillah aja lah. Pokoknya apapun yang terjadi itu udah kadar Allah. Jadi
udah maju aja. Karena pun selama masa untuk mengurus visa itu kan saya nggak bisa ngurus di Medan, jadi saya selalu bolak-balik Medan Jakarta juga sendiri gitu. Jadi itu kayak saya anggap latihan saya deh gitu. Jadi pas sampai di London dia juga udah nunggu di airport, ya udah ngerasa kayak alhamdulillah aman. Nah terus perjalanan kan lumayan lama nih, lebih dari 10 jam. More than 10 hours kan dari Indonesia ke England lah gitu ya. Nah itu perasaan apa yang ada di sana? Berkecamuk terus kepikiran, aduh ini suami jemput nggak suami jemput? Ya udah kangen banget lah pasti lah itu. Gitu, kalau bisa digas itu pesawat digas kali, gitu bisa langsung, bisa nggak 2 jam aja nyampe gitu? Yeah, 24 hours in the airport. Ya, lucunya Mbak, karena saya bilang gimana nanti kalau misalkan kamu nggak nyampe, sebelum pesawat saya take off dari Medan pun dia udah nyampe di London Heathrow untuk nunggu. Masih sleeping kebelet juga. It was like karena the saya movie. ragu, jadinya dia foto ini, lihat nih saya udah di sini. Saya bilang, oh kamu ngapain di situ? Pesawatnya belum take off. Biar lebih meyakinkan ya. Ya udah kangen ya, sudah kangen banget ya. Iya, biar saya yakin juga gitu. Tapi itu pertama kali keluar negeri atau enggak? Iya, pertama kali keluar negeri. Oh jadi pertama kali keluar negeri dan pertama kali juga pastinya ke situ ya? Iya, benar. Wah, gimana adjustment-nya, adaptasi untuk tinggal di sana tuh? Pasti kan masih shock culture kan di awal kan. Terus penasaran juga nih, kalau misalnya kita buat liburan kan kita bawa barang-barang yang mungkin memang yang sering kita pakai atau makanan-makanan lah, karena takut nggak cocok makanannya. Nah kalau ini kan untuk ya setidaknya for good lah ya di situ. Boleh tahu dong apa sih yang paling penting dibawa untuk tinggal di sana? Ya jadi sebelum saya pindah, before I move, I did a lot of research. Jadi sebelum saya pindah, saya udah nge-googling dulu nih Mbak. Ini nanti di sana waktu saya nyampe, musim apa, pakaian seperti apa yang harus saya pakai. Terus kalau makanan sih, alhamdulillah saya ngerasa nggak usah takut sih. Di sini tuh udah banyak banget makanan Asia, mau yang halal dan halal semuanya ada. Jadi makanan saya sama sekali nggak bawa apa-apa, cuma pakaian tebal aja. Karena waktu saya sampai itu winter. Terus kalau mungkin yang lebih penting yang harus kita siapkan itu lebih ke mental dan bahasa sih. Jadi bahasa itu Masya Allah aja, saya dari kuliah pun di tempat perkuliahan bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris, dan juga ada dosen-dosen yang dari Australia, dari Kanada gitu. Jadi ya bukannya saya bilang kayak oh saya udah keren banget, enggak, tapi udah adalah latihan-latihan sebelum saya pindah dimudahkan ya. Iya, cara berkomunikasi gitu. Oh, and just when after you married with Manny, and how is your society, your friends, your colleagues, and found out that probably found out you have a wife from Asian. Is there any culture shock there? Probably. Not at all. I mean, it's in the UK. There's so many different sorts of people and cultures that it's just like it's the normal. It's like a normal thing, you know. I mean, there's so many, like for example, the school that our children go to. There's like so many different, different cultures and different races and different religions and different peoples. It wasn't really a problem. There was a bit shocked, like as if well, you've gone all that way to sort of get married, not understand it. But there was no real sort of, semua dimudahkan semua ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah Mbak Manny, kalau misalnya orang Indonesia, terkadang kalau misalnya pernikahan awal-awal, biasanya kita tinggal di rumah orang tua. Kalau di Indonesia, nah kalau di sana tuh tradisinya gimana sih? Apakah juga sama, masih tinggal living together with your parents, Jos, or lebih separate aja, pisah? Iya, jadi aku nggak bisa bilang mewakili semua orang yang menikah dengan orang UK itu seperti saya Mbak, tapi kalau di saya waktu kita baru pindah, kita tinggal we live with your mom for 2 years karena maminya juga single father, jadi maminya bilang kalian stay aja sambil nabung untuk punya tempat sendiri. Tapi walaupun kita stay bersama juga tetap kayak ya kita beli apa-apa semuanya sendiri, kita tetap bayar lah. Judulnya aja sih sebenarnya kayak tinggal sama orang tua, dikira mungkin gratis ya, tapi sebenarnya kita juga sama-sama keluar uang. Tapi bedanya kita lebih kayak ada uang lebih nih untuk ditabung untuk kedepannya gitu. Dan saya juga, mamanya bilang kan saya baru pindah,
takutnya kalau langsung tinggal sendiri nanti kamu agak susah adjustmentnya di sini, beradaptasinya gitu. Jadi saya pikir ya udah nggak apa-apa, kita tinggal dulu sama mami. Setelah 2 tahun alhamdulillahnya udah pindah ke tempat sendiri. Nah kalau untuk lingkungan tempat tinggal di sana, apakah udah terbiasa dengan muslim atau gimana tuh daerah yang lingkungan muslim kalian tinggal? Jadi waktu yang di tempat daerah maminya dulu itu semuanya white, Mbak. Jadi jarang banget kita bisa ketemu orang yang pakai hijab atau berbeda ras. Tapi alhamdulillahnya di mana kita tinggal sekarang ini banyak banget muslimnya, bahkan salah satu konselor, maksudnya petinggi di bidang politiknya yang di daerah ini tuh muslim. Jadi udah banyak juga kayak apalagi London contohnya kan wali kotanya itu muslim ya. Muslim. Di sini juga di tempat kita Doncaster juga Majid Khan, teman masjidnya Jos, itu dia juga salah satu orang yang lumayan punya power politik lah di sini gitu. Jadi tergantung daerahnya juga gitu di sini. Jadi kalau misalnya memang daerahnya agak lebih kecil gitu, maksudnya kota-kota kecil itu biasanya kebanyakan orang-orang asli, jarang banget ada muslim. Tapi kalau ke kota yang agak lebih besar itu udah biasa banget lah mereka ngelihat muslim, tapi tetap aja ada yang namanya Islamofobia gitu kayak. Itu normal ya. Nah, berarti secara pengalaman ya, apalagi tinggal 2 tahun di daerah yang memang di penduduk asli, pernah nggak sih Mbak Mei ini ngerasain mungkin pengalaman yang kurang enak gitu ya? Ada mungkin Islamofobia atau intimidasi gitu, apa-apa intimidasi gitu. mungkin racist or something lah gitu. Ya. Ada sih Mbak, kayak belum lama sih, jadi 3 minggu yang lalu saya lagi beli susu, terus ada bapak-bapak kulit putih sama anaknya sama istrinya, dia bilang kamu ngapain di sini nggak ada susu unta. Terus saya kayak hah? Jadi maksudnya unta itu dia manggil saya Arab padahal saya bukan Arab kan, maksudnya kayak Arab atau Muslim. Nyindir lah ya. Ya. Iya kayak gitu. Cuma kayak biasanya kalau yang kayak gitu saya cuekin aja, kecuali secara fisik saya pasti akan ngambil bukti dan menuntut gitu. Karena sebenarnya ada hukum yang melindungi kita dari hate crime. Jadi kayak orang yang rasis sama kita, yang mengakibatkan kita rugi atau mungkin di tempat pekerjaan kita nggak nyaman, itu kita sebenarnya bisa melapor gitu Mbak. Tapi pernah secara physically? Maksudnya enggak ya? Verbal, saya udah lah beberapa kali. Mbak Mini, ini kan berarti kan semua pertama gitu ya, pernikahan, tinggal di situ, terus pasangan juga bukan pasangan orang Indonesia, sesuatu yang baru semuanya. The whole life ta'aruf gitu ya. The whole life ta'aruf ya. Nah, terus akhirnya kan kalian punya anak gitu ya. Nah, itu pas waktu lahiran di mana tuh? Di Inggris atau di Indonesia sempat balik? Di Inggris juga, semuanya sendiri. Nah, itu gimana? Ibu sempat diajak untuk ke sana karena kan biasanya gini ya, kalau misalnya kita lahiran pertama butuh banget sosok seorang ibu untuk ngedampingin kita. Nah, kalau Mini sendiri gimana tuh di sana? Nah, kebetulan saya orangnya agak gimana ya Mbak, suka nekatan dan mandiri bisa dibilang. Jadi saya juga nggak mau Orang Batak. saya bilang pokoknya saya sih ke mama, saya manggilnya mama ya, Mak doain aja pokoknya insya Allah kakak bisa gitu. Tapi ya selama hamil banyak research juga kan, alhamdulillah ya sekarang kita punya Mbah Google, jadi semuanya serba googling, serba baca gimana-gimananya. Terus memang rutin juga kan di sini ke bidannya, tanya aja sama bidannya apa yang saya nggak tahu gitu, gimana nanti saya nge-pushnya, saya pengennya lahirannya normal gitu-gitu, dan alhamdulillah semuanya bisa dilakukan sendiri. Dan di sini juga nggak ada istilah 40 hari gitu ya setelah lahiran. Jadi abis lahiran kita dilihat sehat 24 jam kita udah langsung disuruh pulang, dan ya udah beraktivitas seperti biasa. 24 jam? 24 jam. Normal Cesar? Normal. Waduh, berarti kita aja yang pada manja nih ya. Kalau kita kan biasa kalau orang Indonesia kalau normal 3 hari, kalau Cesar 5 hari. Nah itu kan ada waktu. Kalau misalnya kita di rumah sakit itu kan setidaknya ada waktu untuk anak kita dijagain sama nurse-nya di situ kan, sama bidannya atau sama siapalah di situ. Nah ini kan berarti baru lahiran disuruh pulang, terus tanpa ada siapapun gitu ya. Ini gimana? Sempat baby blues nggak sih? Sempat Mbak, apalagi pas lahiran anak kedua ya, maksudnya kelahiran anak pertama itu saya mungkin beratnya agak dicapek aja gitu secara fisik gitu ya. Tapi waktu lahiran anak kedua, karena setelah anak lahir 5 hari, anak saya yang pertama dapat diagnosa autistik. Jadi anak saya itu autis.
Jadi mental kebentur banget. Jadi saya sempat kayak kena postpartum depression selama 6 bulan lebih. Sampai agak berat juga sih. Cuma alhamdulillahnya ada terapis. Suami juga selalu support. Jadi bisa terlewati. Tapi itu benar-benar momen yang lumayan gelap lah untuk hidup saya. Saya nggak pernah ngerasain perasaan yang seperti itu gitu. Kayak ada perasaan capek habis melahirkan, terus takut. Ini anak saya autis itu apa ya? Saya nggak paham gitu gimana. Pokoknya gitu deh. Kacau banget deh waktu yang setelah lahiran kedua. Tapi waktu kelahiran pertama itu amazing sih, walaupun saya capek. Tapi excited banget kan, baru pertama kali nih punya anak. Jadi kayak jadi kayak excited aja gitu. Okay, just as an imam, as a father, so you have any program or any the plan for your family? Is there a projection for your family that how you grow your kids and where to go to school and things like that? The ultimate thing that I like to try and instill in my children is just kindness, just to show kindness to people. And if they can show kindness to people, yes, of course, I want them to grow up and have good jobs and be successful. But even if they do a low-paid job and they're not successful economically, if they're kind to people, I'll be happy with that. But if they grow up and they be very rich and they've got loads of money, but they're not kind to people, then I would be unhappy with that. And above all, I just want them to be happy and to be able to grow into themselves and to be able to grow into an Islamic identity as well. In terms of our plans for the future, we don't know what they will be. I mean, our plan ultimately would be when we retire, to retire in Indonesia. When the kids are older and stuff like that, inshallah. So that would be the ultimate. That would be the ultimate plan. But in terms of, we never know what's going to happen. We never know what the future brings. You've just got to live each day as it comes and just deal with each situation as it comes along and do your best and just keep faith in the Qadr of Allah. So what is your favorite prayer for your family? Well, I usually do my own prayer where I pray for, I say, oh Allah, thank you for all that you've done for me. Without you, I wouldn't be anything. I would have no success. How about things that you ask? And when I just ask for good health for my family. I ask for forgiveness for any wrongs that we commit, and to keep us on an Islamic identity, and to keep us on the Islamic faith, and to just thank for whatever the sustenance that we get from Allah, and just gratitude, shukr, for what we've been given. And at the end of it, I say, look, I can't ask you for any more than what I already have, because I've got everything that I want, really. I mean, there's nothing more that I could really ask for reasonably from Allah. Other than forgiveness. Other than forgiveness. Oh, Masya Allah. Nah, ini kita juga lihat nih di Instagramnya bahwa ternyata Jos ini masih ikutan kelas, mungkin tentang pendalaman tentang Islam. Boleh tahu nggak kelas apa sih? Apakah kelas kalau kita Indonesia kan mungkin kelas tahsin, kelas Quran atau apa? Kelas parenting. Gitu. Nah, boleh tahu nggak Jos di sana sekolah apa tuh ya? Loads of things. We learn the Seerah, so we learn a lot of about the life of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. We learn about the Quran and the circumstances on which certain revelations were revealed and what they mean. After you get married, I mean, when you back and forth to Indonesia for the process to get married, have you ever gone to Indonesia for traveling, for a vacation to Bali or to anywhere else in Indonesia? Or maybe selama 8 tahun pernikahan udah balik berapa kali nih ke Indonesia? Once. We come back once 2017. Memperkenalkan anak pertama. Waktu mau balik lagi 2018-19 itu lagi hamil, jadi sebenarnya nunggu, tapi kayaknya 6 bulan setelah lahiran itu COVID dimulai, jadinya sampai sekarang kita belum pulang. Insya Allah di tahun ini. Iya. Pada tahun ini. Dia belum pernah ke Bali dong ya? Belum, Mbak.
Maini and Josh, ini kan selama 8 tahun pernikahan, yang namanya hubungan suami istri kan pasti biasalah ada cekcok gitu ya, berantem, itu biasalah. Nah tapi ini kalian kan beda culture gitu ya, biasanya itu yang memicu mungkin pertengkaran, apakah miskomunikasi, apakah ada miskomunikasi atau seperti apa biasanya terjadi? Sebenarnya bukan hal-hal besar sih Mbak, biasanya nge-trigger kita untuk berargumen itu misalnya Josh itu you always leave the door open. Jadi dia selalu pintu dibuka kayak gitu. Itu semua lelaki kayaknya. Nah iya, jadi kayak hal kecil gitu ya kayak why you keep doing this, bla bla bla. Terus dia kayak yang biasa aja kali, kayak nggak marah. Terus kan makin marah ya. Gitu kayak nyolot ya, boleh nyolot juga ya. Iya, padahal mendingan dia diem aja kan. Tapi karena dia bilang biasa aja kali, jadi kan akunya makin kayak lah dikasih tahu kok gitu. Gitu sih hal-hal kecil kayak gitu Mbak. Cuma alhamdulillahnya nggak pernah yang sampai parah banget ya. Paling kayak ya itu hal-hal kecil yang memicu kita. Mungkin pernah sih yang agak berat itu waktu ya itu tadi anak kita kan didiagnosa dengan autism spectrum disorder. Saya itu menerimanya agak lebih lama gitu. Josh itu udah langsung kayak oh ya udah nggak apa-apa, it's not a big deal gitu. Ini kan udah kadar Allah gitu. Jadi kayak dia terus saya kayak nggak mungkin anak kita tuh autis tuh nggak mungkin gitu-gitu. Itu sih sempat pernah jadi pemicu kayak kita setiap hari berantemnya gara-gara itu. Tapi alhamdulillahnya sekarang dua-dua udah bisa menerima gitu. Nah ini menghadapi cobaan lah gitu ya, mungkin ya kita bisa bilang ujian pertama lah untuk kalian gitu. Apalagi Maini mungkin butuh waktu untuk nerima bahwa anak didiagnosa seperti itu. Nah apa yang membuat Maini akhirnya accepted gitu, menerima itu semua, dan juga apa yang sudah dilakukan, terapi-terapi apa yang dilakukan sampai sekarang? Iya, jadi kalau misalnya terapi kita ada occupational therapy, jadi kayak ngajarin anak kita buat mandiri gitu, kayak hal sesimpel cara pakai sepatu, tapi itu pun dia masih agak kesusahan sih. Terus speech juga terapis, terus di sekolah dia pakai guru yang satu guru memang untuk dia sendiri. Iya, dan aku bisa menerima itu ketika aku menyadari bahwa ya memang semuanya itu Allah udah tuliskan gitu. Ketika saya marah berarti saya durhaka sama takdirnya Allah gitu. Di situ saya ya udah akhirnya jadinya bisa menerima, dan suami juga selalu alhamdulillahnya selalu membimbing, bilang kayak gak ada gunanya kamu marah sama keadaan gitu-gitu. Dan saya juga sadar banyak sekali support secara profesional di sini yang bisa membantu anak saya. Jadi instead of saya mikir yang aneh-aneh dan negatif, saya lebih fokus aja gimana bisa mendukung si anak ini untuk mencapai potensi dia secara maksimal. Masya Allah. After you guys get married, then what is the uniqueness that you guys just found out? I don't know. I mean, we got to know each other really, really well before. What's the uniqueness? But in terms of, maybe your personality or something, or my personality or my habits. Well, you probably found out I have like things that I become obsessed with. Oh ya, jadi Josh itu kalau udah suka sesuatu dia bisa obses banget Mbak. Jadi waktu aku pertama kali pindah kemari, kita kebetulan kerjanya sama di satu perusahaan. Jadi kita pulang pergi juga bareng gitu, pokoknya bareng-bareng terus. Nah saat itu dia lagi terobsesi minum coklat milkshake. Dan itu harus yang merek itu, harus setiap hari pulang dan pergi. Dan pernah satu hari mereka nggak punya stok, dia marah, bener-bener marah. Kayak saya pikir, ini aneh banget. Nggak kan dibalikin lagi dong. Biasa aja lagi gitu. Jadi dia obses gitu. Terus setelah coklat milkshake dulu ke pizza. Habis pizza ke emas, habis emas sekarang parfum. Jadi koleksi parfum sama foodnya itu ya Allah ya Tuhan, banyak banget. And what about her? What about Josh? What about me? What's funny? I don't know really. You say I have big sisters. Oh yeah, she's got like, she mainly very much like supposed to be like in charge. You know, like she's very much like sort of like big sister syndrome. Actually, I call it. Whereby you know, like a big sister bossing around like a little brothers, but in a nice way. Mungkin karena anak pertama kali ya, jadi kayak gitu. Yeah. Iya, jadi saya suka Josh dan terus bilang kok kamu kayak kakak daripada
daripada kayak istri gitu. Yeah, exactly. Just that's woman thing. Exactly. Yeah, this is it. No, this is true. This is exactly what Happens in every family. Yeah. Yeah. Well, This is sometimes a guy like a lion outside the house, but inside the house they're a cat. Yeah, exactly. They've got to like, oh, scared. Yeah, exactly. And then among you two, which one is it as more jealous to each other? Probably Jealous. me. I'm more jealous. Yeah, definitely. Definitely. I think it's important though to have that because it shows it shows love at the end of the day, and it shows that as long as it's not taken to a toxic level where you like. I mean, there's got to be trust there as well. Like, Mamie can like be on the phone, do what she wants. I'm not like who are you calling and who are you talking to, but if there was another guy like talking to Mamie, I'd go over and I'd be a bit jealous. I'm like, what are you doing talking to my wife, sort of thing. But yeah, I think it's important to have that because it shows that there's feelings there. But as long as it's not taken to a level where you're controlling the other person, because it's important that both parties have got freedom to be able to be trusted and talk to who they want and do what they want. And everything else. Well, that's good. Actually, I just heard from Ustads that say that a man should have that feeling because if a guy don't have that feeling, he is not allowed to go to Jannah because it's protecting the family, and it's called dayut. And then if you have that feeling, it means that you are on the right path. I just knew that myself as well, and then it's true. It's true, and as long as it's within balance and it doesn't become like abusive, then that's fine. Do you know what I mean? I think that's part of being a man, and that's like I say, it's part of protecting your family from unknown people and stuff like that. Definitely, I completely agree. Oke. Nah, Mbak Mini, tadi Mbak Mini cerita bahwa sebelumnya Mbak Mini juga kerja bareng satu perusahaan. Nah, kalau sekarang apakah masih kerja atau udah full untuk keluarga sebagai housewife? Iya, jadi udah 3 bulan ini kerja lagi, cuma lagi-lagi di perusahaan yang sama, cuma beda cabang aja. Cuma alhamdulillahnya bisa work from home, jadi saya sekarang lebih ke freelance. Kalau dulu kan full time, sekarang freelance aja Mbak. Jadi sehari itu kerja 2 jam, 4 jam, 5 jam maksimal gitu. Oh, boleh tahu nggak di bidang apa? Desain grafis. Kalau Jos dia public relation. Gitu. Nah, kalau kita di Indonesia terkadang kalau misalnya suami istri tuh nggak boleh satu perusahaan. Di sana tuh berlaku juga nggak sih? I think it's not a problem. I don't think it's an issue really. I mean, as long as it's professional and there's boundaries and stuff like that, I don't think it's an issue. I think where it can be an issue is if like I was like Manny's boss. Do you know? I think that maybe because obviously there's a bit of a power struggle there, and it can be a bit unbalanced with how you treat. But in terms of different departments and stuff, I don't think it's a problem. Jadi Mbak, selama kita kerjanya itu hampir setara kedudukannya dan beda departemen, di sini sih secara general boleh aja suami istri di perusahaan. Masih aman ya. Nah, ini kan kita udah ngebahas tentang cinta, ngebahas tentang kehidupan di sana. Kita belum bahas tentang biaya kalau tinggal di luar negeri itu kayak gimana sih? Soalnya gini, kayak kehidupan kayak Mbak Meni ini walaupun banyak kesulitan gitu ya, walaupun mungkin ya namanya berkeluarga apalagi di negeri orang. Sebenarnya Mbak Meni lagi hidup di impian banyak orang loh. Jadi kalau kita lagi ada di apa namanya segmen playlist ini, itu banyak yang orang ngimpi bisa punya pasangan orang luar dan tinggal hidup di luar. Itu sebenarnya impian semua orang, walaupun mungkin ya pasti juga nggak mudah juga tinggal di sana. Nah tentunya juga ya orang pasti pengen tahu ketemunya gimana, caranya gimana, ada yang pakai aplikasinya sampai di download juga gitu Mbak waktu itu kemarin kan. Jadi ibarat orang tuh kepengen banget bisa hidup seperti Mbak Meni misalnya. Nah pertanyaannya adalah susah nggak sih gitu biayanya di sana gitu? Biaya di sana, terus gitu. Apa namanya perbedaannya tuh jauh banget atau enggak dengan di Indonesia atau seperti apa? Oke, saya jawab ya Mbak. Jadi kalau misalnya living cost udah pasti jauh banget sama Indonesia, terutama untuk properti baik sewa maupun kredit itu susah banget. Maksudnya nggak, misalnya saya punya duit nih, terus saya mau nyewa rumah juga itu nggak segampang itu.
mereka harus lihat background saya, terus saya kerja di mana, harus ada surat pernyataan dari perusahaannya, saya udah berapa lama kerja dan gaji saya berapa, itu semua harus ada. Jadi walaupun kamu punya uang, banyak banget birokrasinya gitu loh. Dan itu tuh nggak murah. Jadi rumah di sini kita ambil London aja kali ya sebagai ibu kota. Mungkin dengan uang 20 juta, 1 bulan di London kita cuma bisa rental studio aja. Jadi kamar yang udah nyatu sama kitchen ya? Sama dapur dan kamar mandi. Itu 20 juta sebulan? Sebulan. Oh. Sebulan? 20 juta sebulan itu studio? Berarti kalau untuk rent full house gitu, satu rumah? Itu pasti udah di atas 20 juta per bulan, Mbak. Oh, itu untuk tinggal ya? Oh, kalau untuk biaya makan? Kalau untuk makan, sejujurnya kalau untuk makanan itu banyak yang hampir-hampir mirip sebenarnya sama Indonesia, gitu. Jadi nggak terlalu lah saya kalau bilang mungkin 8 jutaan per bulan itu udah bisa makan enak sih, gitu ya. Kalau makannya nggak steak setiap hari ya, jadi kayak makan yang normal aja gitu. Oh, makan tempe mungkin ya? Iya, jadi tempe goreng. Tempe juga mahal sih tapi Mbak. Oh, tempe di sana mahal karena import ya? Oh iya, mungkin karena import. Nah, jadi mungkin kalau biaya hidup itu yang beratnya itu ke properti dan pajak pastinya. Oh, pajak. Terus kalau untuk biaya pendidikan? Oh, education is free here, right? Free, yeah. Gratis. Oh, free semuanya. Kecuali university ya, Mbak. University baru beda ya? Iya. Kalau sekolah dari umur 3 tahun sampai lulus SMA itu gratis. Tapi kalau misalnya kita mau ambil sekolah yang berbayar juga boleh, tapi berbayar itu biasanya sih benar-benar yang kayak anak bangsawan banget gitu. Iya. Jadi kita bisa bilang mungkin kayak dari keluarga Kate Middleton gitu kali ya, yang sekolah swasta. Jadi di sini itu Mbak, bedanya itu lebih banyak sekolah yang disubsidi pemerintah daripada yang swasta. Karena yang swastanya itu dikit banget gitu. Oh gitu, mungkin swastanya gitu kali ya. Kalau kita kan negeri gitu ya, yang emang subsidi pemerintah. Swastanya, kalau kita kan hampir balance lah ya, swasta sama negeri mirip sama lah jumlahnya. Nah, terus tadi kita bicara tentang pengeluaran. Tapi kalau untuk pemasukan otomatis juga lebih besar dong, atau gimana? Iya sih. Salary is quite high here. It depends because I mean, like. Tergantung juga sih, Mbak. In relation to the what things cost. Iya. Nah, kalau dihitung sama Indonesia pasti lebih mahal lah ya. Compared to Indonesia. Iya, kalau kita bandingin sama Indonesia, masya Allah ya jauh banget gitu. Tapi again, dengan pengeluaran itu, kalau gaji kita standar juga ya udah gitu, biasa aja kehidupannya. Masih bisa gitu ya. Iya. Oh, maksudnya dengan kita pengeluaran yang tadi Mbak Meni cerita, tapi dengan pemasukan yang ada itu pun bisa tercukupi semuanya seperti itu ya? Atau bisa, memang harus ada side job lagi atau harus ada freelance lagi gitu? Karena kan saya juga dengar nih kalau di sana kan yang pekerjaan freelance yang kayak mungkin ya kayak cuci piring atau nungguin kafe atau apa itu malah dia hitungannya per jam kan lebih besar katanya. Memang di sini semua pekerjaan itu per jam ngitungnya. Jadi kalau minimal itu paling rendah sekitar 9-10 pound sterling per jam. Itu mungkin kita bisa bilang berapa ya rupiahnya itu mungkin 200-an ribu something per jam. Dalam sebulan ya mungkin orang-orang di sini penghasilannya 18, 20, 40 ke atas gitu. Oh, itu per month ya berarti? Per month. Jadi meskipun hitungnya per jam, bayarnya tetap per month. Oh, Masya Allah. Jadi memang ya itu ya buat teman-teman yang kepengen hidup seperti Lameni ini mungkin berarti meningkatkan kualitas dan kapasitas diri ya, memantaskan diri, kemudian juga pasti ya kemudian mencoba untuk interaksi ke dunia internasional juga, entah itu via sosial media atau juga mungkin ya banyak get in touch lah sama dunia luar gitu. Insya Allah mungkin bisa punya kehidupan seperti ini. Walaupun sebenarnya juga nggak gampang ternyata ya, tapi tetap aja ini sesuatu perjuangan yang insya Allah ya mudah-mudahan endingnya mereka kayaknya hidupnya happy, tenang gitu ya, bisa ngelewatin hal seperti itu. Nah, ini kita ikut happy nih dengan keluarga kalian nih, ibaratnya ya
banyak cobaan ya, tapi semua bisa dilewati dengan baik gitu. Nah, ini saya mau nanya khusus sebagai sesama ibu nih ya, dan juga ibu-ibu lainnya yang ada di seluruh dunia, around the world gitu ya. Ada aja ibu. Iya, karena ini kan kalau misalnya kita urusannya sama anak, pasti kan konsentrasi kita full untuk anak kita. Apalagi Mbak Meni dikasih hadiah yang luar biasa ya, hadiah plus ujian yang luar biasa mengenai anak didiagnosa autis gitu ya. Nah ini mungkin tips ya buat Mbak Mei, buat seluruh ibu di dunia ini gitu untuk menghadapi ini semua. Mungkin tips bagaimana untuk maintain gitu anak. Tambah lagi Mbak Mei itu sendiri di sana gitu. Mungkin kan kalau beda ya, kalau kita di sini mungkin ada keluarga atau ada apa yang bisa diajak sharing. Tapi kan di sini Mbak Mei sendiri, tapi Mbak Mei bisa melewati itu semua dengan baik. Mungkin bisa kasih tips nih buat semuanya. Saya kayaknya ngasih tips itu gimana banget ya, karena saya juga masih belajar. Pokoknya kalau saya sih bilang pada saat kita sedih, duduk aja dengan perasaan itu. Karena kalau kita mau bilang I always positive itu nggak mungkin ya Mbak, karena kita manusia. Jadi pada saat ada perasaan sedih, ya rasakan aja, tapi jangan stuck di situ. Tinggalkan itu ketika sudah selesai. Kalau saya sih air mata itu kayak detox untuk saya. Saya udah buang air mata, berarti kesedihan saya itu udah pergi mengalir sama air mata itu. Setelah itu saya balik lagi, semua ini udah Allah takdirkan. Ya jadi ya udah gitu. Jadi ya Allah kuatkan saya, itu aja gitu. Karena untuk ya Allah ubah ini kayaknya nggak mungkin gitu, karena ya kecuali Allah yang berkehendak ya. Jadinya cuma kalau dari saya sih yang pasti menerima perasaan kita apapun itu, tapi setelah itu kita bangkit lagi dan percaya bahwa semua itu udah Allah atur dan semua itu demi kebaikan kita. Masya Allah. Okay, Benny and Josh, this one last thing. If this video still exists in the next 20 years probably, and this channel still exists at that moment, and your kids are grown up, and they will see the parents talking about the family like this, do you want to say something to your kids? I mean, your message from now, time travel to the future. When they found out, this is the message from my daddy. We don't know that we still exist or not, but I hope that this conversation could last as long as it is, inshallah. So, do you have any message for your kids in the future? Pretend that this camera is your kids, probably. Hi, Khalid and Rosie. Hi, Khalid and Rosie. I've said, I hope you're happy. I hope you're happy and healthy. We love you so much. And we love you. And just remember Allah and remember each other and love each other and know that we love you very much and hopefully we're still around. Itu aja sih. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ya kita insya Allah kita juga bisa melihat mereka tumbuh, kita melihat mereka menikah, punya anak semuanya, dan kita tetap bisa bareng-bareng terus insya Allah. Amin ya. Pesan simple tapi mengena, emang itu yang diinginkan. Bagaimana anak-anak kok pengen jadi insinyur, pengen jadi mereka keluarga yang aku kepengen kalian semua happy. Nih Masya Allah, luar biasa. Terus selalu ingat sama Allah. Ingat sama Allah. Luar biasa. Oke, sebelum berpisah Mbak, ada salam mungkin keluarga di Medan, mau disalamin? Oh, can I greet my family? Yeah, go ahead. Our family actually. Yeah. Mak, Pak. Kita pulang kampung ya. Terima kasih untuk Mbak Penny dan Mas Ari memberikan kita kesempatan juga. By the way, mama saya fansnya Mas Ari. Mas siapa namanya? Mas siapa? Mas Ari Untung. Tuh, mama anaknya nih jauh di Inggris. Mama siapa namanya? Mama siapa? Mama Rosmayanti. Mama Rosmayanti. Kita udah ketemu anaknya, Mama belum. Waduh. Tapi sering-sering ini ya, video call or apa gitu sama Mama. Oh iya. Tadi lo mantu belum ngomong buat Mama mertua nih. Oh ya, Mama lagi. Assalamualaikum. We'll see you soon, inshallah, later this year. And
Yeah, Khalid and Rosie miss you, and we'll see you soon. Insyaallah. Oh ya, Mama udah pernah ke tempatnya Mei ini belum sih? Belum Mbak, jadi kita masih lagi proses. Soalnya pengennya Mama stay di sini agak lama. Jadi salah satu persyaratan visa itu kan di sini harus lulus IELTS ya. Karena Mama saya masih di bawah 50 juga. Katanya kalau udah di atas 50 tahun nggak usah pakai tes bahasa Inggris. Nah, jadi kayaknya kita nunggu aja nih sampai Mama nggak perlu tes bahasa Inggris lagi biar Mama bisa stay di sini. Oh, di atas 50 tahun baru. Mama Rosmayanti lagi les bahasa Inggris ya, Mama Rosmayanti ya. Iya. Lagi ngapain, Mak? Lagi les. Gitu kan. Luar biasa. Oke. Maini dan juga Jos, thank you so much for your time. Very much. Thank you, Mas. Ini Masya Allah luar biasa, semoga menginspirasi, insya Allah bisa jadi pahala jariah. Ya, jadi pahala sama Allah, the grand for Jannah, insya Allah. Mudah-mudahan banyak menjadikan contoh-contoh positif, menambah semangat ya untuk orang-orang yang ada di Indonesia juga, bagaimana kemesraan dari pasangan ini menginspirasi masyarakat Indonesia. Oke, thank you ya Jos. Thank you Jos, thank you Maini. Sehat selalu, insya Allah kalau misalnya kita main ke sana kita calling-calling ya. Masya Allah, teman-teman ini luar biasa sekali menginspirasi, seperti biasa ya, bahwa mereka dengan banyaknya perbedaan dengan sedikit persamaan bisa berjalan bersama. Makanya kita nih yang banyak persamaan sedikit perbedaan, jangan perbedaan menjadi alasan untuk berpisah gitu ya. Iya, sekali lagi ya, itulah dia kehidupan di luar sana. Mungkin buat teman-teman semua yang ada ketertarikan juga pengen nyobain untuk berada di luar sana, mungkin bisa ngikutin juga, bisa ikutan di Facebook or maybe aplikasi lainnya yang bisa mungkin mendekatkan ke arah situ kan. Benar. Dan lihat playlist kita, kalau jodoh nggak kemana, udah berapa negara nih kita udah jabanin nih. Kali ini kita datang ke Inggris ya. Mudah-mudahan juga menginspirasi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.